Hapon guys, naraamong merkado guys, oh. Kaya sulod guys muna yung merkado. Muna diri guys, parkinganan sa mga single, litunahan. Parkinganan sa mga motor, nga tricycle. Kamera man yung butuan guys, no? Kamera kayong butuan sa nasuito diri. Primero, abay na magdako, pero kamera dito. Tasan dyan ito sunahan guys, oh, bugasan. Muna yung langihan guys. Yan sa merkado. Diri guys, palita og makaon guys. Kaya na may snack diri guys, baligya quick. Palita quick guys. Palita quick. Pwede mo ta quick dong. Pwede mo ta quick. Pila man ni dong? 50. Unsa man na? Shawarma. Taon man ni guys, shawarma kuno ni guys. Kana pilang buok? 24. 20 pa na rako. Mga kanala itong kaonon guys ha. 420 eh. Ano lang makaon guys, daghan kay ba snack rin guys oh. Kung gusto mo mapalit, oh, naluto. Dili halang. Lumpia luto guys. Hindi guys, mga on pata guys ha. Bye bye.